Nik acara raja nih kak, kengkulan ring Madura kak, buring Madura nih kamu urusan ibadah kalau nih tak mikir biaya. Tore tekku molotan, Madura nih kekejak molotan jeraja thank you. Coba nih ke molotan tak molotan beng sebeng, situng langker nih kayak ke kempuli, nih kamu mangkat nih begedang mulai aku tunggu bek salak ben semangka. Madura pun tiap Roma molotan beng sebeng, kejak berkat jeraja gadis, bada berkatnya letek saja di kenan nih dong, bada berkat kapan pekol tegala buah kentang ini, kejak. Tiap Roma andi langker cuma itu ya situng Roma situng langker coba ada dengan di langker tu ngidang itu udah tok situng Roma situng langker situng Roma situng langker tahu apa kenengnya bejang apa kenengnya lajengan tak tahu sebenarnya jadi bi Allah menter kaula ajunan pakuna teti orang bagus sehingga benih cuma itunya saus kaula ajunan saya sampai ke akhirat pakun teti orang muljah masuk ke surga Allah amin Allahumma lailan ila haramin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. وقال أيضا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم أما بعد. Dan kula mangken lebih khusus dekat haul sawas makleh pada capok ki pura bahas mantan kula abah sahaul lagi. Para bapak para ibu saya muljaki Allah. Ngaji pan mantan ai futu bah ngebus ka mantan akapi. Lakar de iya mantan de ka iki. Tukang foto na ku bambu kalum kamar ya foto keluar ya foto ku lebih dari langkar ki puru 10 menit haram bagi situ ngada mutu sekali tangki oke pun mantan tak buambung ki jak lakar ki ngampung ka mantan kula niku mangkan tak usah keng foto na ko tujuk nda tak apa dibanding mantan di kula ni mun kedua ilo bis enten bisa deng cek kene oringa lor ki berke mah hasim sepas tujuk kata dia. Pak gulem ya Pak ok bani singgungnya foto engke kalah kalau angoi singgung engke haram je tak singgung tak kira foto tangki tek kuwi sampean mun tak singgung sampai mari mungkin laman tanda bede kanto plus ceplas haram tak milo sekali melas tapi alhamdulillah gara-gara singgungi foto kia selain beri ngaki tempon angang aja sampai kiamat kurang 2 hari angang ngetok dekinya baik beliau colong holilia sin lebar deki. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disebut dengan haul? Haul kak dinto para bapak para ibu maknana banyak. Beda haul kak dinto maknana tempat sekitar. Nika saya maksud ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Haul dengan ayat ini maknanya tempat sekitar. Ada haul itu maknanya tempat menghindar, kenengan nyimpang. Ini saya maksud dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula tak ada kenengan nyimpang dari maksiat. Wala quwata bentada kekuatan ala kotoat illa billah kecuali pertolongan Gusti yang reng bak lambang lan urono daya semingkir saking neraka kang lambak sini ke lambak ni kan sahadat bareng kan cak jaba gini nyak sini ngingsun ni saungguni orang ono pangeran nah sini ke lambak kula tak nyapok dik-dik ke ngembak kula ngucak kula bah ngiding ternyata lambak niki mriki reng ngaji niki. Jadi haul yang pertama itu adalah mempunyai makna tempat sekitar. Yang kedua tempat menghindar. Haul senomor telok ni kanya mana andi arti setahun.
Nika ibahas ini lembab fikih mun bada orang gelis andi arta depak sani sopah depak sahaul. Napa sahaul? Setahun. Le haul ni kasi maksud oleh setahun. Sedeh oleh setahun ni kasi tung haul. Oleh 2 tahun haul kedua. Nyibuna haul ketiga. Keng cuman gula ban sampan lah biasa lo dia berapa tahun keng lah haul kapieki. Tak tahu apa oleh 2 tahun, 3 tahun, belum tahun. Pokoknya acara haul. Acara apa? Acara tahunan. Nika saking bagus sering matura kak. Ring matura ni kata usaking pas odik tak itu akina sete ke ngak ibi nak foto nak. Mangkan ring matur ni kajen nyulpu tunyana. Ring matur ni kajen barokana banyak rezeki na sajen nipo. Engki na bangki. Nika cuma matura sih bisa acara aja ngak niken. Keja. Asampung sampai ke atas tambun dengki. Cak dengan sini kupah rinjangan ben gula. Baru makin gula pengajian kina dengar ke atas. Biasa nak gula ke bawah. Hadirin hadirat makin bapak ibu hadirin yang ada di atas saya. Pada ban saya compok nih kak. Nih acara raja nih kak. Kengkulan ring matura kak. Ring matura nih kamu urusan ibadah kalau nih tak mikir biaya. Tore tekku molotan. Matura nih kerja molotan jeraja thank you. Eca bani ke molotan tak molotan beng sebeng. Situng langker nih kak eka kempuli. Nih kamu mangkat nih begedang mulai kutungi bek salak ben semangka. Matura pun tiap Roma amolotan beng sebeng kerja berkat jeraja gadis. Bada berkatnya letek saja dengan nidong. Bada berkat kapan pekol tegala buah kentang ini. Kerja tiap Roma andi langker. Cuma matura situng Roma situng langker. Dia coba ada dengan di langker tu ngideng. Matura tok. Situng Roma situng langker, situng Roma situng langker. Tahu apa kena ya bejang, apa kena lajengan tak tahu sebenarnya. Sebenting kang landik langker tu ngideng kang lesai. Ini kasiar ibadah ni kenunjuk akhir yang matura bat hebat. Aku caan kapi. Ini kau cani kasiar ibadah kak. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang nikah mun aku caan ni berarti ning kiaki syiar. Orang ni kemun syiar eteng kiaki nunjuk aki atina ni katakwa Allah Subhanahu. Ejaba ni ka Jumat aku caan ni biasa. Tikku ejaba. Ka Jumatan ke masjid tak aku caan biasa. Ikelis. Napa boleh aku jeng tak aku caan. Nyambung aku caan. Leng kini kan nunjuk akiat. Yang matur ni kemagi bajingan bagus. Tekku ni matur. Karo nyaman na bajingan pakuna bajeng. Matur ni kemagi nyaman na bajingan pakuna Jumat. Matur magi nyaman na bajingan pakuna pasah. Engki na bangki. Engki mun luar matur nya bajingan ni kacuba. Keng mun matur bajingan ni kasaya ka. Ada akhlak ni kasi bagusan mending bajingan ni. Kebajingan ni menutu bini seni kesenika. Keng magi melempol seni kajak dengan tengaki engki. Engki na bangki. Kikulis sering ngebalai man kak diman. Matura ni kemaki nyaman na bajingan karo nyaman. Cak bak cuba aki tak berdeban bajingan lain. Ketika anak foto na kanjing Nabi saanya mahabak ibrik barik bak cuba aki. Ketika bersitung Habib nyaman na ile caleh di situng orang sebeda Bali. Di matura ni kasi keluar jing bajingan na sa carok kakak. Kula karo nyaman na ustad. Karo nyaman yang jeng pidatu. Nak foto na kanjing Nabi cocok. Tak bengan nantang carok kula. Peta salah tu jani gini. Aduh, dia matura jeng bajing nasi keluar ada yang ikeng seka. Bajingan mune matura. Keng mun nak foto na kanjing Nabi enai nak nyabah ibagia. Hebat tak hebat. Mangkana kuda sering ngebela iman keaman. Matura ni kenapa nak boleh orang tani ngak kuda ban sampian tak masuk aswarga. Maki bajingan mun aswarga ni ke swarga. Amin Allahumma. Demi banyak si amin, banyak bajingan na dina dia. Maksud tak banyak orang kus bagus. Mentar Allah papaku dan ni kakak. Amin. Amin Allahumma. Mater Allah terus ni amin Allahumma. Ajunan apolong dalam keberadaan kesayan pengajian hadir kapi kerja ben rame eja benih kemun pengajian saya hadir paling karo keng ding dupolo yo jeng de kejaga engki keng mun orkes makin lakompo ya pahe kok songkui saya baba jong do jual baba betul pun tan hadir kapi keng kena bangki tetapi Allah menter kaula ajunan pakuna teti orang bagus sehingga benih cuma itunya saus kaula ajunan saya sampai ke akhirat pakun teti orang muljah masuk ke surga Allah amin Allahumma pon kenapa faidah haul sehingga haul kak dinto penting ekalako para bapak para ibu saya muljaki Allah bahkan orang matura ni kesaking dari pelak ke napa boleh keng orang sepo saya tak iya hol nak kanak kene tak andi tusak ni ka iya hol lebih orang matura engki na bangki nak kanak kene ida tusak nak saya hol lebih orang matura cak terkadang tetangga tanya kak cak nak kanak kene umur 3 bulan mi tahlil lebih kakek kak mi cek parlo na gendu nyampir orang matura jadi najong cak tak kira minta sangkulan tanah budian dia karo keng setiri pola kina bikot ternyata orang matura senika ni kan beda sarang orang atu akhir yang mati ni kalakar beda tocuna untuknya pura tusak
Makanya ketika ngusos, ketika doa, nika beda bacaan sanika. Ada annallaha an yaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Orang atu akhireng mate sepertama tujunnah ala annallaha an yaghfira lahum semate bi Allah mantar esapora atu sana. Amin teh. Allah cengeng berkat sampai kedua. Yang kiding kancane patoro kak beni ki ngalak dua ki esapora tusa senomor dua beni untuk esapora tusa wa yu'li darajatihim keng derajat ma'li sajan tengki mangkana iya holen senomor telok wa yu'idu alaina min barakatihim keng perlu barokan akili sepertama anapa mi inyona ki sapora semategi betusa pasera kelompok gula ben sampian mun sete pasti ki betusa karena sampai mangken tade manusia sita andi tusa. Anapa? Itu buaki bi kanjeng Nabi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ni keneng na salah, keneng na lupa. Mangkana manusia ni tak ning sare salah na. Tak esare boy salah kapi apa na boleh pahesare. Billahi tak kira beda bendera. Ongkur ya kak. Cepon ring gelis. Tada tengah selo akete. Artinya ada orang yang tak tusah. Benih masalah tengah akete bentak tege. Tapi campo ngabesen tengah na orang, tengah na tibi raga tekok leduk. Mondi ngoreng tengah na celung, tengah na kotor, tek kuding tibi eta men dibinis teti panca. Cak dengan beda-beda sabar ibu di. Artinya kapi manusia nikah andi salah. Mangkana cak pun kanjeng Nabi, orang saya paling bagus nikah beni orang saya andi salah. Karena tak ada orang saya andi salah, tapi orang saya paling bagus wa khairul khata'in at-tawwabun. Saya paling bagus nikah orang ketika salah, tusah, ketika ngalaku maksiat. Abeli atau beda ke Allah subhanahu. Umpama beda orang setan berdosa pas ia holi ketimangken maka dosa na setan nikah esapora sareng Allah. Amin Allahumma. Benicang Khalil Yasin kanjeng Nabi saadabu. Katina apa kanjeng Nabi adabu? Ummati ummatun marhumatun. Tang umat orang gelis ria orang seepa lain seekani seri Allah. Keng hadis ada gelis ya kak iki. Toko pai sari gelis hadis ada iki. Umat Nabi Muhammad itu umat yang mendapat perhatian lebih. Ada sebagian orang yang mati bidunubin kaljibal. Beda orang gelis ni kasetengi betul saja pun kanjeng Nabi. Bahkan kaljibal pada ben gunung tu sana. Beni karongibah pada ben gunung. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Keng ketika jaga yaumal ba'si tu sana tak ada sekali kak kamah bidu'ail ahya. Gara-gara mangken ni kebeda acara mantan ibri haul akhir khusus mun parlo imat aki tahlil sesete ni kepah ipakemet esapora tu sana cepon kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Selebih ontong boleh mangken nikah mun tuan rumah mangken nikah Bapak Subairi yang ki. Sepaling utama mun Pak Subairi benga sepone esapora wajar. Beduk wadi larang, teropak nyewa, marabu kiai, paringi deeren, ajunan rabu ki beri berkat. Jadi mun esapora tu sana benga sepona wajar, mudalah raja. Bade selebih ontong boleh, kula ben sampean sahadir mangken nika. Kula ben sampean mangken serabu ni, benga sepo kaula ajunan secompok seset ni kebi Allah mangken esapora kia. Amin Allahumma. Mi bisa karena itu bagi ulama tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap anak ni ala ko bagus kebagusan ni akili kareng tua secara langsung. Mun reng tua tak usah khosos. Sampean kan khosos reng sepona Kak Zubairi kenda. Reng sepona ajunan kan tak khosos sesete. Engki keng make tak khosos reng sepona ajunan esapora kia. Polan mun dari anak ni kareng tua tak usah khosos akili tibi. Teti paling ontong mangken sampian para tetangga ben gula si hadir kak kanto. Tak usah mau datang terop. Tak usah nyewa sound system, tak usah marabu kiai, tak usah datang kameramen, tak usah atana, keng cukup lengki ibri deeren ibri berkat, boleh tu sana sampean isapora, tu sana ring sepone sesete isapora. Mangkana sampean tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian tetang ke boy. Ditangki jaringan tak usah nang ke tu sana pada pegemet. Mun Pak Subairi wajar isapora, cak modal. Mun kula ben sampean kan karwa model. Tampeh kencerna wade mangkene karena ni kelakuan bagus malah itu waki sehadir ni kata usaha cek kedekira ghufira lahu qabla ayyahtuwa mun bada orang niat entara ke pengajian maka qabla ayyahtuwa singkak dari Roma kendek tu sana la isapora
Umpama mangkata nang tengah jalan tepak pak burung tusan esapora kencer ngaji makila orang tak depak nih kemun niat intara ngaji pah tak detikan tengah jalan mun lakaran meleker enten tapi alhamdulillah kan sampean ni karabu kapi amin Allahumma mangkan syukur Allah buk bisa ngaji buk tak kapi orang bisa ngaji sampean saya hadirkan tuni kebeniking marga sehat banyak selebih sehat main kaplek mangken sampean saya hadirkan tadi kebeniking marga nganggur banyak makin setandi lakon iku TV sampean saya buka kantu benih marga semak banyak sejauh dapat sesemaan ngidoh sampean mi dia tenggak kantu sampai ngaji situng ala senak sampean saya hadir ni kaipele bi Allah betul dia orang selamat amin dah ibu dia berkat lepat ada pasti amin kaki ibu mantir bi Allah titilan jalan kesayang Allahumma jadi haul yang pertama Kak Din topana potocuna kenapa harus ada haul? Yang pertama untuk adua aki orang sesete ketika andi tusa makle tusan epatade. Yang nomor dua meninga anak-anak kini kan andi tusa anak-anak kini meya holen terkadang itahlili petong hari petong malam nak kanak kini ni kelakar andi tusa iya holen ni kamun kanak-kanak kini beni untuknya pora tusa tapi untuk ngangkat derajat di swarga makle saja tengki. Nak kanak kini ni langsung masuk surga kak. Sering kuda ngebela iman kak di man pengajian. Nak kanak kini ni kamun sedah ni langsung masuk surga. Surga ni ke esena dua. Yang pertama hurul ain. Pasal hurul ain bidadari surga ni ka paraben surga. Ratina luar biasa. Sampai neng kitab mun obung papadeng dek ke tengki nari ya. Ring tengki na bagian sandi bini na ekolopai kapi saking dari genteng ngaubu je. Keng pahinga apa bidadari tak tahu pada penasaran bagi gula kak. Manter gitu rasa abudian amin. Maksud manter ngatel artinya masuk surga. Amin Allahumma. Cak bidadari ni saking dari ratina sampai koning, saking dari koning sampai neradeng bu. Bidadari ni kemun nginum aing dari lesan saiki ke babani ke padang persis para bentengki nari bu. Mun aing dari colok saiki ke babah padang keng jaga natedung aja ilan di buki. Yang pertama esana surga ni kahurul ain bidadari. Yang nomor dua wildan. Pasera wildan ni kanak-kanak kini semateh kita tusah ni langsung tetinak kanak kini surga ni main budian main dak sida main teng pentengan main bal-balan main kasti con merconan tahu ning mun mercon napa bode na banten soalnya mun mercon nagin somat ka mun pe surga merconan kan nagin somat ka neraka dekin. Jadi nak kena kene ni kesesategi kene ni langsung ke surga. Mangkana itu aki cak jelas ke surga. Ngangkat derajat mak dia sejen tengki. Ni kena kene. Mangkana ketika orang andi anak kene sedeh nikah ontong ring sepona sepenting sabar. Mi bisa setiap orang sepo sandi nak kena kene sedeh. Nak kena kene ni kemudian tak kira gelem masuk ke surga. Mun orang sepo dua tak nuruk ke surga. Mangkana beda situng sahabat putrane sedeh. Sahabat ni kesusah. Sahabat ni kesakit ate sedih luar biasa bi kanjeng Nabi pah edabui ma ta'tiya abwaban min babil jannah illa wajadtahu yantadiru kaki jebudian tak kira lebet ebeng-lebeng swarga kecuali kaki je yang bi anang sekeni semate ben anang tak kira gelem masuk ke swarga mun epak benembuk tak norok ke swarga ajunan seandi nak kanak keni mate ajunan putrane semate keni pa ikhlas pa sabar nika insyaallah keng nunjuk aki sampian selamat kemudian iki ke surga ya sampian anang si tak mate tinggal cekel apa benih bulan beda hadis dia pahina krena si kemen dia si cekel ya ko oh si bang dengar mun rasa ruampu meledos itu tinggal mun dah si terlanjur sedeh ontong huk mangkana anak nika kepiontong orang andi anak nika mate ontong tak mate ontong anak nika engki makanya pungki sehat pebanyak anang mantan bila siapa lo mantan ni kan gila apa tadi ni gila si akad ni kan aslinya mun mantan laki ada atuh gua mantan tulia mari lo saya pidato itu aduh mun mantan laki ni kak aku tok kali usbatun le us ntar kata saya dia je mancing cuko eko terus kak oleh kelemar etat taah apa dia mun le us lah karena serkan ko ilim kamar beda saya taah mulai usbatun jak dengan santri aja dia nyampit entar konang kak libet geger terus hari Selasa ki diberi apa aja lek konang tenang kak ajak gerak ger mun dapat dalam kamar bagi empian kabi labi abi
Tangki je maksudnya. Ada pun mantan bini ni kemakilah luar ni kata apa tu ni? Semua di dalam tercapailah segala. Mana terus akhirnya ku orkes dah kira. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana Mas Soleh, Mas Fauzan. Ya tin nak cak orang. Langsung junjuk rasa van salah kaik. Mas Fauzan mun bisa banyak putra nah iki. Mbak uswatun hasanah mentir banyak keturunan. Anak ni ka untung kapi kak. Anak ni ka sepeki kini untung. Andi anak tak sete. Teti anak sampai tua paku nuntong. Anak apa? Karena anak ni kesebekal nyelamat kiring sepo ketika ring sepo sete ketimangken. Mi selamat sesete karena Nabi Pak Zubairi mangken iya holen. Anak ni kesete ngi bekas warga. Tak sete pakun ngi bekas warga. Mangkana pun ki odi pabanyak putrana. Nggih. Mangkana mantan mun bisa aja masuk KB. Masuk KB boy. Tu aki Mbak Uswatun mantir banyak putrana. Mbak Uswatun mantir banyak kotoranana. Ben tahun mantir rembi. Ben rembi mantir kembar. Amin dak ibu. Ku apa? Sepenting lahir selamat, anak sehat, embung sehat, ku apa tanggi? Kule compuan di tatangkan di anak Pak Lekor bu. Pak Lekor, kule mikir mun sampai Pak Lekor kita usah ajin asim bengal to anang ya. Lemunan di anak banyak pak anak tukang ngaji tak usah sete menus seribu. Tak usah keng mangkin payah oleh katinikah. Ki odi keng mun anang pak ngaji di masjid. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Keng kedi ngadarusan apa ang kita set bunga tak bunga ring tuana seneng tak seneng paguban seneng ring tua mun ring tua ni keset pas anak lemak tukang ngaji kapi si waktu anda datang Yasin mek ngalto gede apa sih ngajak ngocol kan wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sing udaan datang boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sing udaan datang boleh kopi ngabapa italken la ilaha illallah kilok mati ring tua keng mun anang saya ki sakarat ring tua la ipecelep erpu bina foto takut ring tua keluar dari dunia tak Islam beriman. Saya tak saya. Ya tak tahu mun tak ngaji anak. Tak usah bapak benembuk mati macam di kelenger pernah kena datang benih macam Quran bah nekuk ke bau nah pateger teh. Eropa pateger. Apa sih Eropa pateger je? Kalau orang mati telken pateger ya norok bunte. Pateger. Wah terken pateger le kanjing Nabi ni ada bulakinu mautakum biqauli la ilaha illallah sehingga mun bedareng mati aja kandai lain telken la ilaha illallah jak kandai lain buk pernah kena dateng kute nama mati enggak kan kok kakek teh engkok misri ya teh Arab apa kita enggak telken ni kalau beda cara nelken ni kula sering nggak boleh setiap pengajian mik pola titi sangguh, mik pola bisa ya malaki gula melo kencerna. Nelken reng mati ni kata usah dibeli buk, ya buk. Make sakalian kursi mati ni kenurok bunte cukup. La ilaha illallah. Semati apa nurok bunte? La ilaha illallah. Ni kecukup, tak usah bah telken saat semalam tak ambu sekali ngak gendis roh. Muni tengki nak mulai subuh sampai maurib tak ambu sekali. Salah ada ia teki ke kopi nggak ipak aja ngaranya ku tak peleng-pengen ring mati aja untung si mati tak nggak ceng keremak kodung aja patah ambu sekali salah lagu sekok nak ruah Allah
baca gelak grup nak kaki sampo dia jadi fok njak nemu di melagu je saya kuana apa nak boleh si mati cak si beres ke dingaki merengis kak Allah amule sopu sampai asar tak ambu sekali asar ngarales sobah ngocak kamu ke kan tebuk apa tak lemat kok cekal mun tak lemat tebuk mak lemare ikan tibim buka embukaan di lagu cung santaan boleh Allah aja mun kena sekat kali ngencat ben mi kemen aja ketinal gendeng mati ini kanang tenang la ilaha illallah pah norok bunte ambuaki maca aki yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah mun maca aki yasin maca aki ar-ra'du lius hila alaihi khurujur ruh mak le kempang keluarannya apa jaget aku akan delain make mangken seada la ilaha illallah sekelenger mate neleku turun sobu nikah nyamai asa la ilaha illallah sepenting dari ada la ilaha illallah ke sobu tak cak ngucak lain teti saya ngucak asa la ilaha illallah saya jamin swarga ni kebeni pah abareng la ilaha illallah pah mireng mati daya Indosiar je buk ya di bebereng mati pah daya kata keroi film la ilaha illallah pah mireng daya nyaman negelu reken malaikat rembuki tak kutusan nikah maki saya ngucak la ilaha illallah mangken torot tinggal kalau tak akan delain pas mati legu nikah asa la ilaha illallah kalimat terakhir la ilaha illallah pah beda saya ngucak tak mun etelken la ilaha illallah lanceng gelu telken Allah tok wai polanan mun la ilaha illallah lanceng takok gentengah pegek pah mate takok murtad punten dawuna Syekh Ismail Osman Azzan Al-Yamani rek sepuna Syekh Muhammad biasa ke Indonesia nikah pernah menyatakan mun bade orang tengkina kan tuhi mun bade orang tengkina mati ya pah ngucap la ilaha illallah kan pertengahan pah pege pah mati maka nikah tulis asangu la ilaha illallah kamilan secara sempurna beh kan tak mari kende maka tak mari cek lengucak keng malaikat senyabut ngade gelu mangkana untong mangken nikah alhamdulillah mangken nikah tahlilin mangken nikah iya kholen maka sesete mangken nikah bi Allah isa pora dosa nakabi amin sesete isa pora dosa nakabi amin nikah faidana anak mangkana mantan nikah tu aki mantar banyak putrana eki cepon pemerintah punya 2 anak cukup ki 2 boy laki bini masalah selaki petok si bini belu ku apa eki ada si bentung kita tilake bini dok karena kanjeng Nabi ni kasih makon tanakahu tanasalu pabenya anaan pabenya fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah kanjeng Nabi ni kabangga ketika hari kiamat kanjeng Nabi termasuk rasul sepaling banyak pengikut sepaling banyak umat mangkana alhamdulillah nikah kula ben sampian tak kira kurang rezeki kak tak kira kurang rezeki manusia ni lahir beni orang ngetok rezeki Nabi Allah lahir tak ada manusia ni ngampung mun anak ni ngampung kering tua ni pasti melarat orang jan banyak anak kula jan melarat jan soki ka iki tak kira orang ni lahir kala ben rezeki ni kina bangki orang ni ada rezeki ngampung ka orang lain ada mun sing orang entar pah beri kasangkan rezeki na tibi keng pulan lebet orang ni ka oleh kenjeureun orang ni ka rezeki na en lain orang ngarokok bentar rokok rezeki lain banyak saya rokok mungkin apa nggih oke gula tak rokok sampean rokok pah menamoy saya yang kaya rokok saya rokok gula tak yang kaya rokok tangki ya keng mun yang kaya bagi bikuli yesal dia nikah tak kok ego lepai apa ki ibu selauan klep-klep tak yus saya lepai ki cek lagar seni ke pengajian mun kadung tak untung make semalam 2 kali ampo ceceran gak iki terkadang rokok tak cecer berkat dan putus salah kak teman gula pengajian sing malam iki kapan mulia pengajian si nomor 2 ngak mangken ngalen kapan ngalia gula pah beda bekila tuan rumah norok bunte budi norok ke kendaraan kapan muka mobil beda berkat pah ngucak mari ibri berkat deng iku beni mari ibri berkat saya dalam di pengajian saya adaan dia pah beda ring juk toju pah ngucak mari ibri poro boy mun mari ibri minta rajaan saya teku sabak saya dalam kana kak aji maki sehari kau jangan pak kan ni pakuno letung berkat mundo yeto abenjak kalau kebala makin mobil cek benyang berkat kain ki cak boleh bergerak cik laku guleng ki apa sih ngak kana bunyi dengan
Pokoknya gua mereka beri pah patoron kapi pah ganti asitung dek ya. Ini kalau berdia na makin mudah lah noro ek. Aba benne gula benne king perlu berkat buk cak benar oleh berkat. King mun gula kani bini amit pengajian pak kali pah berkat oleh itungnya gua bini boleh ki. Dekir pah melarat, panitulit pah belkoduk temur. Itulit boleh pah napang. Kapan lah napang je pah gerro. Cak gila grup nak kaki sampo dah ya. Cang selaki mulai napang dah pah beda remak ah. Selaki pah ger daripada napang tanggung abini berkai pelambok iko. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi haul kat dito para bapak para ibu saya muljaki Allah aduaki orang seto. Beda orang haul kat dito saya pertama aduaki orang sandi tusah sehingga tusan esopora. Saya nomor 2 enten tandi tusah. Mi iya holeh mi doaaki keng tempat tamak le sajen tengki. Nak kana kene tandi tusah mi iya holeh tempat tamak le sajen tengki. Wa yu'li darajatihim tempat sajen tengki. Mun la anak ni ka tengki tempat ring tuan nebudian tengki kia tempat dah. Kiba dah boleh aja. Tapi ni kemantan cerok ka boy ngak kalau ngait tengki. Tangki ni kemun kiba kawasar banyak oleh ni. Cuman cak lakar mantan ni ka raja dan ratu sehari. Kira ngak ni tengki. Pokong pun tak tega cercer cambu aki sa salinan je. Apa masih teku ding selake. HP apa yang dina dia baca saran kena. Allahumma salli ala Muhammad. Negara sini kemudian masih anjar tangki huk le berapa na boleh si bujang mun memantan cak kula terabinya boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Pon lalu selain anak kecil para bapak para ibu selain nak kanak saya tua aki ni kebenikeng marga andik tusah keng mak lihat tempat sejanteng kipas saya boleh para wali-wali na Allah Syekhona Khalil Bengkalan bujuk katakan banyak bujuk pentahun rokat tangki rokat rebe apa rebe aja ngarep dari bebe aja pun jadi bina pote tu aki katas bahaya mai rebe bulan rebe ni ngarep dari bebe selamatan bujuk enya mai rokat apa rokat je terokeng tak angkat ya pah sombongan ya angkat pan sombongan iki rokat tega mah ekon buju arapa mi nya mai buju polan kita sobu la toju kan sene kering lambe nya mai belice mari beli apa jejai kok mi nya mai raceng mun yang kui ngara semunun ceng mi nya mai landu aklan semunun du mi nya mai jerangkong kadang jerengga kadang jerukong mi nya mai tongket kadang tongtong kadang teket siapa gelek pelanceng ya apa sing ngak norok ben mi kemen dah bu jaga kak jaga jaman mu jaga di budik ngak kemi aja mak gila ampoi tarik dah iya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad teti pujuk ni kapan tahun ya oleh bani untuknya pura tusah kak pujuk ni kata andi tusah jelas lagi atau kau sampean pah ngocak jak pujuk ni ya oleh ban tahun keng tak lem tada tu sana beninya pura tusah mun pujuk ni untuk matengki derajat pujuk ni kata andi tusah mun banyak tusah nak teti pujuk kak teti jerengkong ngedok karo ngak gula ben sampean kan teti jerengkong mun mate dia memang ken bener teti bujuk ada dumun lambak ni kau bujuk gempang kak teti walin Allah ni ka lambak bang cak lambak ni ka bener laki keng pentak bini na boy pas laki tak alaben teti bujuk okay. Andik bini si bini celeper pas laki tak alaben waldi selaki ni ka Imam Ghazali seadabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya mun bada orang laki sabar kali sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah mun bada orang laki andik bini celeper selaki sabar tak alajan ke si bini maka Allah yang kak derajat zaman Imam Ghazali banyak orang laki wali gara-gara situng alasan mi wali wala apa jeng malam punten wala ahli maca Quran beni wala andik wiritan enten napa andik bini celeper selaki tak alajan mangka namun sampean andik bini celeper man pai mangka pola sampian keng wali ya pala rektorat ku tak teti wali murid dek keng ki ku dek pala anak tegu pak lencak keng ki dah bangki teti para ulama para pujuk ni kaitu aki beni untuknya pura tusah tapi untuk nangkak derajat mun lambak ni go banyak pujuk engki cak lambak ni ke keng nyelekek kareng wali pu wali keng nyelekek kareng wali kia Mbak Ampel Rin rahmatullah ni kan di santri 2 nyaman santren apa serah Mbah Sod Haji itu ngak
Mbah Bolong. Mbah Sun Haji ben Mbah Soleh. Mbah Sun Haji ni ke Mbah Bolong, Mbah Soleh ni ke santrenah Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Kengke nyelekek ka Sunan Ampel ni ke wali. Makin kuburna beda jedeng masjid. Mankan sampean bukmun rombongan ke Ampel roh. Kan di Ampel juga umbar di timur lagi. Umbar di timur, kalau ke berak pah ke budi. Sunan Ampel ni ke mahkamah beda bun berak dejena masjid. Jadi sampean bun mur dejena masjid ni ke beda kuburan paker ben besepote. Ni ke kuburan Mbah Soleh. Beda kuburan tok patok ke sanga. Kuburan ni ke ajijir sanga korong situ. Ni ke kuburan ring ke sorang. Keng kuburan sanga. Sera nikah Mbah Soleh. Pas sera Mbah Soleh nikah santren Sunan Ampel. Mi bisa sanga kuburna wali. Mi wali gara-gara nyelekek kering wali norok wali kia. Mbah Soleh ni kay beri tugas bi Sunan Ampel. Soleh kakek jaga aki masjid Ampel takok kotor ya. Engki kiai. Mbah Soleh ni kasapuan masjid atok. Situng bakto Mbah Soleh ni kasete. Sampuna sete oleh 5 tahun masjid Ampel ada si asapuan. Mbah Soleh ni keceke dari kuburna asapuan boleh. Itemu bi Mbah Soleh. Man anta? Ana Muhammad Soleh. La Soleh tuwafa. La wallah ana Muhammad Soleh. Siapa kakek jong? Soleh. Bersoleh cak mati dia. Punten gule Soleh. Etek ku kuburna karena bunat tok. Soleh jaga boleh. Odik 2 tahun kak sapuan masjid. Sete boleh. Eko puraki kak bereng boleh. Odik boleh. Sete boleh. Eko puraki bereng. Sampai sangang kali. Odik sangang kali. Mati sangang kali. Pasera. Mbah Soleh. Tak keton gula kak. Mbah Soleh nikah. Semak ke Allah. Jaga malam. Makna semak kawali. Songo Sunan Ampel. Makanya bak semua patut. Mun pate kebayin mainan. Keng mun Soleh tinggi na saporana beuy kak le. Pah mati lam Senin, pah lam Kemis juga boleh. Apa juga iya. Bebenni tu kau pah jentari buju ari benni mun mangken iki. Bun berdajar ibuk mahkamah. Jadi masjid Ampel sampai mun di timur ke laut ke bere kak kantoni ke Sunan Ampel bun berdajar ni ke mahkamah Mbah Soleh. Makanya mun sampean rombongan ke Ampel ku deku ketika selain ke laut kapi coba sampean pantar ke jebit tibian. Insyaallah boleh na itina aki sampean. Munta elang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya entare, munte mun Ampel entare saya kan tunika. Lepas itu waktu pun berak laut ni ke beda kuburan. Ni kenyaman Syekh Sun Haji, si nyamai Mbah Bolong. Apa mi nyamai Mbah Bolong? Situng bekto Sunan Ampel nikah mapolong. Satu aja santri-santrena. Pah ada bu ka Sun Haji. Ya Sun Haji, labbaik. Ijlis ila yasma' kalam. Jadi ngaki jong tangkan tejong. Masjid Ampel ni setiap oba perajaan. Reng Ampel setiap banyak sadar. Reng Ampel setiap banyak oba. Reng Ampel banyak bagus. Lamba seahli ngerapan sape. Alhamdulillah la ambu karonya bunga jam. Senyabu ngajam setelah ambu karo ngandok tere. Sengan dok tere ambu karo ngetukan tak. Ya kan lejen kene ka iki. Orang ni kau leh ide je ni kengki. Orang ni ke belum tentu cuba orang ni ka. Tangki. Orang kalau kutusan ni ke mun aroma saja tusan ni ke lebih bagus etempeng orang ibadah tapi aroma sebunga kelebihan ibadah nah. Makanya orang ini kemudian pun Imam Ghazali tak oleh abak cuba aki orang lain karena tak pangki saya abak cuba aki ni ke bagus mungku Allah sementara abak saya cuba aki ni ke cuba mungku Allah. Saya rasa paling bagus. Saya selalu usaha untuk bagus. Tusah asal porak Allah ni kasih paling bagus. Orang lain belum tentu makai padang kematan ni ke cuba takut ni kasih peratu ke Allah. Jelas lagi? Jong masjid Ampel je bangun patengkit. Bangun palebar, reng Ampel setiap banyak atobat, reng Ampel setiap banyak sadar. Masjid teriak, paraja, ruda boleh. Engkau tero masjid Ampel riak persis ngadep dak ke Baitullah Makkatul Mukarramah. Carana apa cangkake? Sepenting Ampel riak paloros ben Baitullah. Jadi masjid Ampel ni termasuk situng masjid sampai mangkin sepaling loros dak ke Baitullah neng Makkatul Mukarramah. Saya rasa ngokor Mbah Sun Haji. Cara ngokor akatin apa? Mbah Sun Haji ini ketika ipakon senika bah ngalak kebingkar. Cangring surba je kreweng, cangring tenggina kebingkar. Sabu sana kelemok kebingkar, sabu sana gendih kebingkar, sabu sana cobik kebingkar. Maki apolong tabing mun lepek gelat okar. Cangring jebah kreweng, pah ngalak kebingkar ni pah antar ke peimaman, pah etoles sret. Etoles kotak nikah kalaban idin Allah dari kotak sebedeneng peimaman nikah orang atau waf imakani ke padang dari Ampel. Maka nampak inya may babolong. Beni bolong tengah na beni. Polan Ampel tembus dak ke Mekah. Akhirnya Pak Sunan Mbah Sun Haji inya main babolong. Jadi loros ke Mekah. Maka na ten ku lagi kene lamba, ten ku lagi umur 7 tahunan
kule sering mangkilang kerni kan ninde ke masjid Sunan Ampel. Ni ko cak ninde. Ibun bareng masjid ni kai beri ilak cendela, ani beri lobang bun bareng. Lambat tan kule sering mangki, mangken la tak pati osom, mangken ni kasih osom iereng se lobangi. Mun lambok ni kai bun bareng se lobangi. Ana apa mi lobangin? Ninde kading bahson haji ketika masjid Ampel ekeris ibun bareng bahring atau waf ni kapadeng. Akhirnya banyak langker lambok ni kai ibun bareng lobangin. Orang matura banyak salah paham. Lobang ni kenyang ku kenang dapat cobaan. Kapan Nabi aja ngapa hayot tiaki. Rabbi ja'alni muqimas shalah hukcuh. Kapan mari coba pah nyampit di belakang kerembung je siapa coba. Waktu pak kemat tuan dengan keajam si coba. Ketika udah benajunan, ketika adu aki para wali-wali na Allah, ketika adu aki orang-orang sewali, maka kak dintu aslina benih kayak untuknya por aki itu sangat kak derajat. Ketika wali ni kak derajat ampun tengki, kau udah ajunan insyaallah iki becukan dek ke tempat selesai sareng puju. Sareng para guru, sareng para kiai, amin Allahumma. Jadi haul ke sepertamanya pura dosa. Senomor 2 ngangkat derajat. Senomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim. Napa tujuan haul? Keng parlo barokana. Beni enyo onaki sapora, seseteni kat andi dosa. Beni enyo onaki mak leteng ki derajat dah, seseteni kat derajat paling tengki. Napa penting kami itu aki? Keng mak le aki li barokana. Pasera nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap ngosos pasti Kanjeng Nabi khosos dah ada. Al-Fatihatu ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tagi. Anapa mi khosos Kanjeng Nabi? Pola keng mak le esa pura tu sana, andi tu Kanjeng Nabi. Pola mak le teng kita jeda. Ada swarga sedekian ben swarga Kanjeng Nabi. Mi khosos, mi tahlili Kanjeng Nabi. Wa yu'idu alaina min barakatihim. Parlo barokana. Agate sa Abdul Qadir Jilani khosos, mak le akili barokana. Makana bah ikirim Fatihah. Terkadang orang pah telampus benih karo Kanjeng Nabi saya beri Fatihah ampo bede sedekah ngereng gula ben sampian Fatihah si pertama kirim akidah ke Allah Subhanahu wa taala. Allah payah khusus kieu nyaman santak geluh. Mun Kanjeng Nabi ni pah tutup kala bendoa. Lah ketika tutup kala bendoa nikah maka sateja pamausan nikah diterima. Amin Allahumma. Mangkana mangke nikah haul telok tujuan ni kebi Allah menteri pada apa? Menternya pora atu satu sana keluarga na Bapak Subairi ben seteja keluarga kaula ajunan sesete kala ben haul ben mantan mangken ben pengajian esa pora seteja tu sana amin Allahumma. Menter seteja keluarga peten kaula setandi tu seben sampian bengesepo kaula ajunan para puju para guru kaula ajunan kala ben iya khole mangken bi Allah yang kak derajat sehingga bingkengan kaula ajunan iki bebi puju swarga kaula panjenengan pada tengki kiyah amin Allahumma. Senomor telok Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah sekhusus mantir bi Allah barokan akili dak kaula ajunan sehingga kalaban barokanah kaula ban ajunan teti orang sae, teti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Lepah cek kolopai tahlil nikah tutup kalaban du. Ana sebab Imam Syafi'i atau Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i kak dintoh pendapat ngirim kencaran ni kata ada pak orang atahlil ni kata ada pak mun tak tutup kala bendoa ing mun tutup kala bendoa ulama ni kesepakat setuju pamausan ni kada pak mangkana erok tengki namun beda acara haul pasti tutup Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina king tak ning terus sakit kok pah mulai mari nampian mari cek king contoh ni doa ungguan dia tutup mangkana kak mun sampian malam Jumat malam Selasa compok macam Yasin compok malam Selasa tahlil pah macam di ekhosos kuruh ekhosos tretan ekhosos cek kalau pai tutup bendoa makles baca ni kejelas depak dek kawrik sesete tat dan kula Allahumma taqabbal wa usil jeta apal cek kula lambat tak munduk pala tak tahu doa cak Arab cak tinggi na pada abdinanya onda ajunan Tuhan ya Allah seteja pamausan seteja kulhu seteja yasin seteja solawat ben tasbih ben tahlil saya baca pada apa pasampayaki pada pagi kencerna dek kah guru-guru kaula dek karing sepo kaula dek ke bengetua kaula pada jadi doa cak maturin ni kepada tat engkau si abu saya tak tahu tat cengkok ring Pontianak matur anyar kok ya cak abu sabadeng ki jadi doa bagi tak abu mungkin lakar tak tahu tak kenapa ladar nyandar tu patuna langgar bun murda aja naje kocan apa mereng dia malek itu mobil malaikat cek tak tupak apa sekali pahangka tak dengar yalah ibu saya baca pada pagi kamba ya
menjadi tretan. Oh iya matua beriin didik. Saya ingat berdepak lecan malaikat jangan terbuka colok ngarai kok. Pada tak apa, saya ajak apa sering cak kibri. Saya ingat ya cak dai. Hari ini ke macam di Ingria ke pangeran. Tetimun tutup kalau bentuk insyaallah. Setaja pemausan ni ke depak tak usah reng-bereng ngaki orang yang ngucap tak depak ke kuburan pun tendepak kak depak. Setaja pemausan ni ke depak. Makin boleh ngucap tak depak. Boleh ki buru pakung abahas nikah. Abahas masalah orang yang ngucap depak ke kuburan ngucap tak depak. Pula bahas nikah pakung bi kule ke bala punten depak. Pala orang cek mengkalah, enjak tak depak kak bi kule ero jawab. Dah iya lek mun kaki tak percaya cek tak depak, kaki lah mati boy bi ko tahlen nah. Ya pala keng cek tak andang bala tak depak roti aki yang ki. Le mun tak depak kaki beli boleh ke bala. Keng mun depak cak asak kasak. Insyaallah tak kira beli kia. Tangki. Kule tu mantil pun ring Malaysia teh. Tat. Kule ngere is pulsa, tek waki HP na masuk. Etengku seketebu masuk kak. Dari Malaysia nih ke pulsa seketebu dari Malaysia ke Bengkalan masuk. Kuda ban sampian ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk ah. Masa malaikat bah kalah ke pulsa aja. Ni bah cek saran ke lu engki. Tangki kak. Apa kayak pikir sampai kiamat kurang 2 hari tak masuk akal. Gus Dur teman tanya aki, Gus, orang ngirim yasin ngirim kulhu kirim aki ke kuburan saya mati. Depak apa nje? Depak jang Gus Dur. Me temu cak depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih ri. Mangga nabi kuda gelek ke belih pakung. Pada bodoh orang ngocak tak depak tak usah atokar. Dah iya lek, ane tak atokar maya pal tak percaya kamu ira lengut dilek mati kada deh. Insyaallah. Tak kira ngocak tak depak kapi ka. Mangkana alhamdulillah makin ni kaya holen. Insyaallah setaja keluarga beten kaul ajunan pada detik keluarga selamat amin Allahumma eki setengah 12 kak lagi ni ke setengah 12 ni ke mun terus sakit deki kol 12 jadi setengah 12 deki bentu aang ben ngakan nah mun diberi ngakan ijak gule kita ngakan bangki ni ke deki ben bukang kalampina ben bukang bedeng sedeng kol 12 ngoning kol 12 bu. Kol 12 je bakto na jarum lanceng numpak ke jarum panda. Kol 12 kah? Teko kol 12 sejam lah. Oke. Ini kada kibah sedeng segak ditokiran si bisa pada pak. Nyon sapora para kiai, para guru sedaja kak, sapora aki kak gi. Sedaja saya atas. Buk. Takut beda bahasa-bahasa saya yang tak perjuga, tak pantas cangkolang. Nyon sapora kita ada batas epon. Mana beda kekeliruan kesalahan dari saya pada pak kesalahan kekeliruan umur dari kebuduan ben keendengan beten kaulah mana beda si bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.